que Dio benu nin ente tiu momento, tune, que ni povas paroli clare, correcte, giuste, que ni estu fidele alla instru de Allan Kardec, que é de la Espiritismo Doctrino, que tiu persona que o rigardos posti la videio, ao que estas nun, esses boni clarigita, que ni povo senti conforto alla persona per la Espiritismo Doctrino, tune que Iesu resto cuni, ente tiu momento. Yes. E povas consideri viajn unuajn parolojn kiel preĝo. Nia programo iam estas fermita. De viaj paroloj, nia programo iam estas malfermita. Ĉu vi sur bendigos, onde povas diri que vi registra. Registris, ĉu vi komencis la registradon? Yes. Bonege. Ĉu vi deziras diri la komencantaj vortoj pri la temo? Yes. Bone, hodiaŭ do ni daŭrigas la studon de la Libro de la Spiritoj. Ni estas en la unua ĉapitro de la dua parto. Ni parolas pri la spirito. Kaj la Libro de la Spiritoj montras al ni ĉion pri la spirito, per detaloj. Ni jam studis pri la origino kaj naturo, formo kaj estado de la spirito. Ni vidis que la spirito povas esti en diversaj lokoj. Tre rapide. La spirito translokiĝas per la rapideco de la penso. Kaj ankaŭ en ĉi tiu ĉapitro jam parolis, jam montris pri primitiva normala mondo. La primitiva normala mondo estas la mondo de la spirito. La spirito venas al la surfaco de la tero pere de la reencarniĝo. Kaj reencarniĝante ĝi prenas novan korpon. Kaj por preni novan korpon, li bezonas elementon nomata perispirito. La perispirito, pere de la perispirito, la spirito ligiĝas al la korpo, pere eke de la concepto, eke de la semo, la kuniĝo de la homa semo al la ovo de la virino. Kaj poste tio daŭrigas la transformiĝo, la multobligo de la ĉeloj, kiu dum la tempo organizos la korpon. Kaj la perispirito eniras en tiu procedo ligante la spirito al la korpo. La spirito bezonas perispiriton, kiu estas la korpo de la spirito, bezonas por doni intelekton al la materio. La materio estas nia korpo.
Tu mi parols correcte, professor Ladislau? Isso, paroles tutte correcte. Cai nun, ni vidus la demanda que la respondo de la libro de la espírito rilate al più ci temo. Yes. Que viandiris correcte, cai ni estas en la dua parto de la libro de la spiritoi, que la nome de la capítulo, estas la mondo de la spiritoi. Rodio ni estudos la per espírito, que estas la que vara ir de teu ti capítulo, que o temas pri la espírito. No mundo de la espírito está o nome de la parto, de la dua parto. Isso. Do Niro ao nua demando de teu livro. Demando naudec tri. Chula espírito men estas necovrita, ao que opinias iu homo, chuli estas envolvita em a substância. Tiu dizias que ni havas nia corpon, kaj ni havas nian spiriton, ĉu ne? Kie ni estas encarniĝinta, Allan Kardec nomis nian spiriton animon, ĉu ne? Nia spirito kiu estas en nia corpo estas animo. Kaj porque la espírito ligus ao nia corpo, ĉu ekzistas iu elementoj kiuj ligas, kiuj do saluto Maria Terezinha, kaj Darcy. Saluton. Saluto. Saluton. Nesses em la unua demando. Kaj nesses em la parto, que ni havas nia corpo, ĉu ne, kaj ni havas nian spiriton. Tiuj, que okazas, sed ĉu la spiritoj, kiuj estas tute de alia mondo capabras use nia corpo, ao ĉu estas alia elemento que conligas tio do afero, ĉu ne? Tio do substância, de la materia, que é la espírito. Tio estas la unua demando de tio temo que estas la per espírito. Doni virs la respondo, ĉu ne? Respondo. Envolvas la spiriton substanzo eteretsa por via rigardo, sed ancora tre mal delicata por la nia. Sufite eteretsa tamen, porque la spirito povo altide em la atmosfero kaj transire de loco a loco. Do la spirito respondas que ni spirito havas substanco, ĉu ne, kiu estas eteretsa. Ni ne kapablas vidi ili, per niaj surteraj okuloj, ni ne kapablas vidi tiuj eteretsa substanco kiu envolvas nia spirito. Sed por la spirito mem, tiu substanco, tiu corpo, estas mal delicata. Sed tiu corpo estas de ia eteretsa elemento que la spirito povas altide com tiu corpo, kaj transire de loco a loco. Poste Allan Kardec, que la spirito donas clarigon, que el germo de fructo estas circauita de la perispermo, til ankaŭ la spirito justadiri estas covrita de envolvaĵo, kiu por comparo li povas nomi perispirito. Do ili comparas la spirito ao la germo de la fructo, ao la semo de la fructo, kaj la elemento, la substância kiu circauas tiuj germo, ili comparas com la perispirito. Alia demando naudec var. El que la spirito cerpas tion duon materian envolvaĵo. En tiu demando,
essas duas alia interessam afero, vorto, por discute o argumento. Tio corpo que o envolvas lá espírito, que o essas duon materia, tio se essas duon materia, de que louco lá espírito e prenas, cherpas, lá elemento e por consistir tio envolvajo. Pela universal fluidagem, né? Compreendível. Respondo, eu lá universa fluidagem. Tircauanta, tion global. Protio lá perispirita envolvajo, nem essas laçanas em tio imundo. Passante de uno ao alia mundo, lá espírito xandia se envolvajo. Samikio vi xandias via vesto. Per tio respondo, ni vidas que la envolvajo de la espiritui, estas de la elemento de la globo, de la mundo que la espírito lodias. Do em alia imundo, que o estas prira finita, ao estas em alia grado de evolui, lá espiritui, cherpas, alia elemento, por fare tio envolvajo. Do em tio ancone povas texi considero que se nivolas lode em pribona mondo, oni devas clopode por pribonig nian penso, tionetia la penso essas la forto que eu capabras rafine la spiritum, chande ner vibram. Subdemando que respondo. Til quian spiritui lodiantai superai mondo vena sur latero, ili surmetas pli maldelicatan per spiritum, ili besonas vesti sim per via materio, tio ni andiris. Imago quian Iesu venis alia mondo, quiam vi devas fare por que lies per spiritui uso lá envolvagem de nia planeta por construir-se per espírito do por li estes tre suferigai tasco faritio por tio espírito que o estas evoluinta que o venas ao nia mundo por fariamicio por li estas três suferiga em espiritismo kai esoterismo interpreto oni ofte clarigas que Jesu deves texte ao forme sian per espírito ao espírito em corpo lá na vibrado kai densa condito de latera por pove encarnide interni lauquerca espiritismo e fonte tio processo neste subita de comencides long tempo anta lia nascidos emplanado com relpo de alto espírito, adaptante sim, baixo post baixo ao la densa materia. Tio essas em la livro de Emmanuel, de André Luiz, que é de Uncle Ramatiz, que o prescribas tio procedo. Oni parolas pri proximume uniaro por la fina proceso de perispirita malaltigo, sim, malaltig vibrat si, por aquele povo, este acceptita em la ventro de Maria, se lhe cum prepara laboro et deiart sempre, em la cosma plano, por crei la justa e conditio de la Romaro, cae de la familio qui li nascidios. Em la libro de Ramatiz, onem fazes que Iesu deves vesti sim, per la plei pura ter spezza materio, que o tamer estes congrua com la monda medio. Caetil texado de la espirita corpo, estes laboro tre subtila cae delicata, com laboro de multinombra alta espírito. Alia demando, naudec vim, chula do materia envolvajo, de la espírito, plenas, definita e forma, caestas perceptebla, Chovian penses pretil,
Ciò oni capablas percepti lá per spirito, ciò ili havas formo, doni vidos lá respondo. Is formo lau la placio de la spirito. Li prenas formo videbra ca eti palpebra. Kai tio li quelca foi apenas al vi. Ciò em sondio, ciò em mal dormitso. Que ni sondias, que ni vidas persono, que o iam forpasses, doni vidas lá per espírito de tio e persono, ao que oni estes em la sofo, exemplo, que ni mal dormetas, cai pensas que vidas e o espírito, do de facto ni vidas lá per espírito de tio e persono. Resumo pri la per espírito lau de onde ni em la libro post la morto. Lau Leon Denis la per espírito esta subtila do materia envolvagem, que o servas que ligilo inter la animo cai la corpo. De estas cometita eu la fluido de la circau amedio cai ad apetita la besono de tio espírito. Dum la incorpídio de peras tio impresso inter la corpo cai la animo. Post era morto direstas quil portanto de la personetso, conservante memoroi, impressoi, caete da figura de la extinta vivo. Lá per espírito nestas sem chandia, de povas rafinide, lá la morala progresso de la espírito, paridiante pli pura, pli rela, pli ravidebla, lá o lagrado de espírita evolua. Mali te mal supera espírito de povas montre, mal reletson, mal densetson, caete la signo de passeia e cutimo. Denis em fases que per la espírito povas manifestide em fenomeno e que el vididio, audebra e vocio, caete la materidio, dum mediomai ocaso. Dissas do lailo, perque o la espírito comunicas com la videbra mundo. Resume lá per espírito estas, la fluida corpo de la espírito, la vivo portanto post la morto, la memoro cae identetso de tio estágio, la ilo de comunicado inter la mondo espírita cae la mondo materia, de esta substância do materia que o conectas la animo com la física corpo. Então, estas resumo de la fer que o me alegues por vídeo, né? Cae estas ali curiosagem per o temo, Kardec clarigas que diz eteria materio, o eteritza, el tirita e la medio que la espírito trovidias, inteira ligilo inter la animo, puro espírito essenso, cae la corpo densa materio, Xande gema ao mundo, em pri evoluindo em mundo, diz esprit subtila, em pri materia em mundo, diz esprit densa. La espírito estas envolvita per substância va por forma por vi, sed ancora tre materietza por ni, quium vinomas per espírito. La espírito conservas a forma de la corpo post morto, do tio clarigas la Roma no aspecto de la apero, que aqui diante observas que el hilo de comunicado inter espírito. Em la libro de la mediumoi, Kardec diras que la per espírito estas tio parto, que o estas imprescigema, cae povas interage com la mondo per de fluido. Cae diessas respondentes a pri fenomeno e que il telepatio, cae vida apero. La rolo de la per espírito dum encarnidio. La espírito fixidias al embrio per de sia per espírito, que observas que el ponto inter la espírito essenso cae la biologia corpo informado. Dum la tuta vivo, la per espírito transdonas impresso, ambal directem. Eu la animo ao la corpo, cae eu la corpo ao la animo.
vido em tiu nua fraso, temas pri la, aqui ela, espírito encarnidas, em o bebo, né? Em o embrio, lá se, em la antaua vivo, persono, faras, ion, abominágio, e a crimo, cai, la persona e besonas renascide com problema, né? Lá o leito de água careago, esses lá espírito que o transdonas ao lá embrio, lá devido de la cielo, lá o la necesso, lá o la fico de la água de la espírito. Se lá espírito, exemplo, em uno vivo, mortis, uno persono, per asfixio de lia mano, né? Li cai, li mortis la persona per la gordo, com lia mano, em la venonta vivo, li povas veni sem la mano, chai la mano, estas motivo de falo por la espírito, cai, li men desiras veni ao sem la mano, ao sem la oculo, ao sem la audado, e dependas de la crimo que o la espírito fares. Cai por la revertidio, ele devas sofere, que ele cai, desbato, angoro, rilate ao sano, né? Ao cripridio, cai tio, este la espírito men que o electas, cai la espírito, vido que per espírito recebas la impressão que unifares de uno vivo ao alia vivo, que ani mortas li comportas anco la tio água que unifares, estas imprecitem e per espírito. Dum encarnidio lá per espírito algluídias ao lá embrio per de fluidágio, ligante lá espírito ao lá crescanta corpo. Dissas lá voio, traquio, lá anima, espíritas lá material. No livro de la mediumo, capítulo 1. Lá per espírito, essas lá organo de la senso, de la espírito, perquio la espírito reagas ao la material. Rolo de la per espírito post la morto. Lá per espírito conservas la memoram, que la personetson de la espírito. Disseste o corpo que o mediumo e perceptas. Lá per espírito ressas legita ao lá animo, cae conservas, dian forma, memoro, cae identitza. Dissas la forma, per que o mediumo perceptas espírito. De povos adaptide, cae transformide, lá o volo de lá espírito. Exemplo, teu lá esta frase, minha legs em que é literatura, espiritismo e literatura, que la persona e povas apere, lá o la encarnidio, que o estas reconebra de la familiano, ao lá aspecto que o plechatas, eu lá encarna vivo de teu persona, do lá pelo espírito povas transformide, né? E leges que aquele persona transformidas et em besto, tu via vida espiritual, que essas lá Portugal é licantopria, cai, teu aspecto, esta, se lá persona, entre teu mundo, essas três, faras morte da besta e água, né? Morte da abomena água, e eles se identidem que ele besta, e lá espírita mundo, cai povas ancam, montre o teu aspecto, cai ancam de diabo, estas pessoas, esses espíritos, que o povas, sem nome que o diabo cai, texis, em si per espírito, la corno, la vosto, cai teu plu. Ali é defino, lá per espírito, estas lá do homem materia envolvagem del animo, de estas devidebra ao lá nudo oculo, excepte em especial conditio que ele apero, necessa ligilo entre lá espírita essentes que essas lá animo que ela física corpo, e teria materio, nessas por espírita, sedianco, ne densa materia. Origino de lá per espírito.
Kardec instruas que lá per espírito formidias eu lá fluido universal te estanta em ti o mundo. Tila, divarias lá o planedo, que lá espírito trovides. Em pri evoluinta em mundo, dessas pri pura cai subtila. Em pri materia mundo, dessas pri densa. Tio essas vorto que o me alegre, se de essas bonas que ni relego, porque ni firmide pri tio afirte, né? Funcia de lá per espírito dum lá vivo. Lá per espírito esses pontos de comunicado inter animo cai corpo, de transdono centro cai ordono ambal directe. Do modelo organizando dig vidas lá formado, onde lá física corpo dum encarnídeo. Tri, senso organo de lá espírito, dirit sevas impresso, de lá materio, cai transdonas ele ao lá animo. Eu me amparoles. Caetio estas la louco de la espírito em nia vivo, né? La animo estas ligita ao física corpo per nia per espírito, que o estas dom materia, estas fluida elvo vaja, cai em multa verco de Chico Xavier, essas la mediúmo Francisco Cândido Xavier, cai Andreu Ludovico, tio temo essas tractata, cai exemplo, em la libro, nosso lar, em la Portugala Lingvo, Ian, essas lá, Esperanto Versio, Nia Reimo, essas que ele cai afero pro tio temo, vido tio frauso, lá no espírito posto lá morto, montras que la homo plu percepta soifo, dolorum, cai latsetso, perde lá per espírito. Senso que exista sede e subtila campo. Em lá espiritismo colonio, lirit sebas curatiçado, de perispirita ileso, psica toxídio, trou da desiro. Tio montras que moralo cai mutcio e colorigas lá perispirito, influi auxia bom farto. Do la malsano e que o iniaquiles em uno vivo, pro excessoi, pro malvirtui, tio e malsano estos imprecita in ia per espírito, caiquia niros ao lá espírita mundo ne comportas tio e malsano, cai anca, o sini fares multe da bono e sini essas constante altiguita, nia menso, por prediado, por helpo ao alia, ni espírito estos rela, lunradia, cai nisto sana e na espírita mundo. Ali a livro, que o temas que o Rabas tema per espírito, esses obreiros da vida eterna, laboristas da eterna vivo. Entre o livro, esses detalhes prescribo de el carnídeo. Espírita e san laboristo, e mal fixas la ligam de forto, inter la cefa, energioi, centro, e essas la chakra, cai te la natura momento rompidas lá, argenta esnudo, la lasta ligo inter serbo, cai per espírito. Videbras que eu lá penso, cai prédio, tranquiligas lá foriram, harmonigante lá per espírito. Tio e frase, diras pela momento, dela morto, dela persona, que eu lá supera espírito, successas herpi, lá el carnídeo de lá espírito. Ali a libro, Missionários da Luz, Missisto de la Lumo, classica capítulo pri reencarnídeo. La Espírita te amo, Gividata de Alexandro. Vencigas cai miniaturigas lá per espírito por conformigdim ao lá embrio. Til que di fuxio quil morfogena modelo super la geretico. Ti ancam aperas larolo de la epifiso, pineala glando, quil interfazilo de la menso, elegante impresso, eu lá per espírito ao latserbo. Do de vidas ti, que lá per espírito, de la espírito que o devas encarnide, devas receber
miniaturigam em la espírita mundo, porque tiui espírito e povas encarniditio, né? La comenzo de vida de la cielo, de la fecundidio, ali a livro, nos domínios da mediunidade, em la esfera de la mediumezzo, em ciência, o autor observa regiono inter per spirita e campo de mediumo, cae comunicidianto espírito. Eu radiado per spirita gordo de simpatio, exterágio de senso, clarvido, claraldo, que ela uso de fluido per la mano e por reorganize la per spiritum de sofferanto. É visto que Tietê, ele usa fluidágio, que ele estaridas per la mano e por resanigue la per spiritum de sofferanto. Ali é livro, Anco de Andreu Ludovico, cai Chico Xavier, evolução em dois mundos, evoluem do mundo, la plei sintesa doctrina verco de la serio, la per spirito estas presentata kiel psicofísica organizando de la corpo, portanto de memória impresso, carmoi travivoi, com vibratia gradiento, que obligas adaptidio ao prudência ao pli subtila esfera. La penso que dinâmica forte, constante, modas la espírito. Ali é livro, ação e reação, água cari água, teu livro iam existas em Esperanto, concreta e caso e montras que ele per espírita e vundo, resulta de antal misuso de la libero influas venonta e encarnidio, que ele antal signo al certa e malsana, nequil puno, sede que ele lerna mecanismo por reparo cai reequilíbrio. Ali é livro, entre a terra e o céu, interlatero cai latilo, relato de amo, corpo cai jaluso, creias per spiritem aliga e fadeno inter animo. La racconto montras que eu penso formo imagajo, arguidias ao lá psicocorpo influante perceptum cai sa stato disquia e questas pardono cai morala renovigo. Protio que ne devas constantes orgi, plinia sentoi, plinia pensoi, exemplo quian, e que estas jaluso em nia animo, oni devas forigi tiu sento, ne, char, se oni jalusas persona, se oni ne pardonas persona, tiu e creias ligilon com la animo de tiu persona, é tiu afero ancal, mal pribonigas ne aí per espírito, ne, é tiu favoras que ni iru al ombra regiono, né? Que generale la persona diras mi desiras ir ao latielo, né? Que ni nesses espiritistas ni ali religio vidas que tinha persona e nomas lá esfera tiro, né? Charissas nomo justa cai, ni compreendas que essas lá supera regiono e luma e regiono cai e espiritismo montras ali que ni tiu momente devas orgi plinia penso, plinia renovigo, tiu minuto estas momento por renovigo, morala renovigo, por forigi mal virtui, por amo, pro tiu que sou mal suprenires, eu lá supera esfero, por instrui ali ame, né? La amo estas lascio lo silo de tiui problemoi, que o amas, regas lá vivo, né? Tiui verco de Allan Kardec, pardon, de Chico Xavier e André Luiz, havas centran kernan ideiam que o estas lá per espírito estas vivanta vaporetsa corpo inter la menso cae la densa corpo.
de conservas impresso, transdonas cutimo, cai modelo, lá fisiologia corpo, cariagas al penso, centro, cai morala e sinteno, curatiçado, prédio, laboro, poro labono, cai men reformo, purigas, cai lumigas, tion, psicocorpo, faciligantes, sano, cai progresso, chu, titi, chu, em lá, espírita, esfero. Per espírito, lá, antigo, vai, orienta, doctrinoi, chu, nur Allan Kardec, tush, espiritiu e subtila corpo, e vaporitza corpo, ao, em lá, antal ai tempo, e antigo, vai, doctrino, irian, aludes, mensis, espiritiu corpo, duon materia corpo, doni vidus kiui, la antiga vai doctrinoi, e tractas tiu temo. Ele antiga vai orienta, doctrino, inclusive, de quel caibrancho, de budismo, e que existas concepto e 13.000 al tio que no espiritismo nomas per espírito. Tio do materia interligo, inter la espírito, concio, menso, que la física corpo, que vanca lavorto per espírito men, devendo ser Allan Kardec, la ideia apenas sub ali em homo e cai interpreto. Allan Kardec, que escreves ou codigues lá espiritismo doctrino, li ne ele pensis nova doctrino, li nur arandes escreves com ali interpreto e cai lá helpo de la bona espírito, la veraggio, né, cai tio veraggio e estes conita de la antiga vai popolo, exemplo lá índio, né, indiano. Em budismo, participem la Tibeta traditio, vairá, ori parolas pri subtila corpo, Shkusma Sharira em sânscrito, ao som de corpo, consistanta el energia e canalo, nadi, energia e flui, prana, cai energia de centro, chakra, tio subtila estrutura, nesses la espiritualmente, sed la ilo per tio la condicio agas, em ne física stato, exemplo de um sonho meditado ao inter la vivanto. Em quelcai Mahayana texto e trovidas noticio pri carbo corpo, tavolo de la estágio, que o conservas impresso em cai causam de água e cai que o transiras de uno em corpídio ao alia, que vaso energia informa modelo. Tio similas ao lá espírita memório, conservatem lá per espírito, lá o lá espírita instruo. Ancam em hinduísmo, que o histori influis budismo e parolas pri linga sarira, lá signa o corpo, que o estas nevidebra por ordinária senso, sere fuxias que el ponto inter la atma, lá espírita memo, que lá Tuhula Sharira, la densa física corpo. Comparo. Ocidente e Espiritismo de Kardec. Esses lá, nomo per espírito. Tio, do materia corpo, formita e opli, subtila material de la universo, que o conligas espírito, cai física corpo, portanto, pensa, cai memória. Orienta e doutrina, subtila corpo ao energia corpo, nela espírito men, ser estructuro e energia que é impresso que o obrigas a manifestígio de condicio em diversos campos. Ambos traditio concentras pela ideia que existas interaga, nevidebra tavolo, interla por espírito que ela densa material. Ilo por percepti ag, cai voyage tra marsama stato de existo. Bom, por fim, tio e traligado, me desiras comentarii cai monte por vir texto que o estes em la libro Paulo cai Estefano que o montras lá per espiritum tio e facto esses prescribita anca em la biblio que o estes lá extaso de Paulo que ali trovas ali animam
e na Espírita Mondo de sondes, ne cai rencontres, cai em la livro Paulo cai Stefano, de Francisco Cândido Xavier, esses detalhes prescribita tio momento. Post nelong em la dolce que vetetso de la doloranta serbo li exentes que la dormo lin equimastras. Mildega sensatio de riposo haviges ali grandan cor faciligam. Ciuli estis dormanta, e havis la impresso que vaso li penetris en ian regiono il charmega revoi. Li sent sim facil mova cae felicia, shainis ali que vaso li estas for portita sur campon superversitan de printempa lumo, mal proxime de tiu mondo. Brillantai floroi que vaso el colora nebulo, disvolvigiadis laulonge de mirinda e voioi, construitai in tiu regiono banata de nedifinebrae lumoi. Tiu parolis au li pri ia malsama mondo, en liai oreloi sonis dolcei harmonioi, e vaso cavatinoi mal proxime ludatai sur diai harpoi cae liutoi. Li desiris identigi la peisagion, define dian formoi, ritigi observoi, sed ia profunda sento de pazzo lin tutan ravis. Lit certi eniris en ian mirindan regno, char la spiritai mirindagioi quiui montridis antau liai oculoi superis tion comprenon. Quiam li apenao vecidis el tiu ravitetso ien lin ec possedis nova surpriso. Nome la al proximigo de iu quiu delicate pachadas. Post nelonge li ec vidis antau si, Stefanon cae Abigailon, ionai cae belai, en vestoi, til brilai cae blancai, que ili shainis peploi el diafana neggio. Ne povante exprime la sanctan emotion de sia animo Saulo el Tarso, genuidis cae equiploris. La do gefratoi quiui revenis por lin coradigi al proximidis com amica rideto. Levidio, Saulo. Plei bon core diris Stefano. Quio tiu estas? Vi ploras? Dolce demandis Abigail. Ciu vi estas sen coradia, iam nun, quiam via tasco apena comencidias? La tarsa e o nulo num staranta ec explodis per convulsia ploro. Tiu larmo nestis nur ia faciligo de coro, forlacita en la mondo, sed exprimis sem finan gioion, grandega dankon a Iesu, tian malavara e protecto cae bonfarado. Li ec desiris al pace, quise la manoi al Stefano, pete de li pardono, pri la abomeninda pacientetso, sed di estis la martiro de la voio, quiu en la lumo de sia gloria resurrecto, al proximidis au la ex rabeno, cae lincori bracumis, que fazam iu amatan fraton, post pisante lian fronton, li milde murmuris. Saulo, ne haltado en la pacientetso, quiu en la mondo neraris, nur Iesu estis pura. La ex Lernanto de Gamaliel sent sin en effectiva oceano da felicio. Li volis paroli pri sia grandega gioio, danki por tiol altivaloraj donacoj, sed neretenebra emocio sigilis liaj lipoj kaj konfuzis lian koron.
apogite al Stefano, que o silente aliridis, lividis Abigailon, plibela ol ian, rememorante al li la printempa e floro in la modesta domo apti la voio al iafo. Li ne povis eviti la pripensoi de la viro, forgesse la disfomidianta vero, e que o li rememoris participi em tiu glória minuto de sia vivo. Tui poste scia lumanta figuro shainis dissolvidi, que vaso farita el ero da auroro. Bonitil estas la temo, la rodeal temo de lá per espírito. Cai, se vi desiras, argumentiam, paroliam, chuvian perceptis lá per espírito, em via vivo, chuvian sondes, chuvian vides per espírito, que eu vi, lá, me desiras audio lá espírito, virtu temo. Bona apresentado, bona exploro, bona cercado. Parita Devi. Me gratulas, Vini. Danko. Estas interesse la estudo de pri la per espírito. Kiel la temo pri spirito mem donas multe da informoj, ankaŭ la studo pri la per espírito ankaŭ prezentas multe da informoj. Ĉu ne? Ni vidis per devi apresentado, que la per espírito estas tre studata, estis tre studata tra la tempo. La antikvaj popoloj ankaŭ konis, perceptis, rimarkis la per espírito, kaj ili donis aliajn nomojn. Sed la esenco de la afero estas la sama. Ĉu ne? La per espírito estas instrumento ilo per kiu la spirito ligiĝas al la korpo, kaj tio konsiderante la reencarniĝo. Sed kiam la spirito estas en la spirita mondo mem, la per espírito akompanas la spiriton. Ĉu ne? Post la morto, la per espírito iras con la spirito. La per espírito ne restas, ne iras al la tombejo, kiel la korpo, sub la terra, ĉu ne? La per espírito estas instrumento de la spirito. Kaj dum la reencarniĝo, li estas la ligilo. Li pere de ĝi, la per espírito, la spirito transdonas siajn pensojn al la korpo. Transdonas ordojn al la korpo. Kaj ni devas kompreni ke la intelekto apartenas al la spirito. La estulo, la intelekta estulo estas en la spirito. La spirito havas mensan korpon. Corpo de la menso. Kaj la perispirito estas reflexo de tiu mensa corpo. Laŭ la spirito Andreu Ludovico
em la verbo evoluo en do mundo. Entendeu? Do estas três interessa las tudo de la perispírito. Três grava. Entendeu? La perispírito nestas alia estudo. De estes instrumentos de la espírito. Né, Ladislau? Isso, vipravas. Esse é o instrumento de la espírito, de la corpo, esse instrumento de la espírito, por ligue, la espiritual unia corpo. Reencarnidio, estas aldonata, la elemento corpo. Isso. Tchuvian penses, Tchuvian se Kiani farídeos pura espírito, Tchuni ancora ravas per espírito, Tchula espírito estas eterna ao Kiani atingos de perfectetso, que o estas lá destino de Nitiu estes pura espírito, dependas de la que da Yaro e passa, se nia destino essas faria de puro espírito. Chula yes. Puro espírito, ravas per espírito? Onidiras quem é? Sede purigita, né? Pleieteretsa. Sede tiam, la spirito bezonas instrumento. Isso. Me credas que é lá livro de la espírito mesmo. Dom la evoluo, la perispírito perdas sia dia em materialagem. Aí de ídias pli pura, que de la perispírito et confusidias com la espírito. E transformidias, acompanhas la espírito. Sed ne tiel materiala kiel antaŭe. Que enia num tempo evolu grado. Que onde tenias? Ladislau. Mi. Povasiri. La referência do livro espírita demando não vestivar relatas el aveco de la libro de la espírito Allan Kardec este tio demando la espiritismo doutrina tractas la dual material evolvaio de la espírito la perispírito da via origino exploras la natura de la perispírito que é la dual con matéria curva que envolve la espírito. Responde dice que la perispírito estas formitas de la universal fluido de tio mundo cai tiel nesta la sama en tio mundo ele que a oni transira mundo alalia la espírito tantas tiam per espírito e vaso sanjante veston adaptante a la vibra condições de la nova medida. Bonegue.
Tu viam penses pri la transfiguridio de Jesus sur la monto Taboro? Isso, correto. Verŝajne essas lia per spiritu, ĉu ne, kiuj pleniĝis per lumo? Complemento. E lá per espírito, essas forbitas de tudo específicas, porque o mundo. Por causa que é lá espírito santo, mundo, a adaptação à nova medida. Ladislau, me três chates via prelego. Bonegre, diferença, interessa, estas ali é maneiro que vi montres que ali povas ler lá livro de la espírito. Tive montras ali a formo, três interesse. Que ela tem de longe niconas, né? Lá espírito, perlante, ali. De fares collecto, né? De ali aí. Libro por enriquecer. Iritide. Iritides. Enriquecer. Iritig. Lá Lernado Rodio. Bonegre. Ladislau é terura. Ladislau estas. Clara Hong. Trecapadla. E core brancas vian vorto, char minor legas lá texto, tu né? Nenê, mas tu vi fares lá cercado, não? De lá, ali, puncto, né? Que povas litigue lá prelego. Explora. É bom, né? Mi montos al vi la transfiguridio de Jesus, né? Cai aperis flanque de Jesus, do persona que o estas, tive memórias, estas no seu, cai Elias. Me pensas que teu fenômeno, essas de lá per espírito, de lá, ele essas de lá espírito, se de anco com lá per espírito. E nestes dias sed me credas. Isso. Imago la lumon de sua ente teu momento, tu ne? Estas pli rela o la suno mesmo. Emmanuel invitas nin, ancal, transfiguride sur la monto, tu viam fares teu esperto, o via menso, vi iras ao teu louco, quando conheceu, cai transfigurídio via espírito anco. Mian fares teu e concílio de Emmanuel, esses três interesses. Tu fares tio anco de Carl Jung. Gustavo Carl Jung. Maria Terezinha, por help me em explorado, me use chat Gopotô. Me explores em teu louco, por exemplo, em que o verco de André Ludovico apenas teu temo, né? Multe helpas nin explore lá feira, caianca me demandes pela doutrina de budismo, pela orienta e doutrina, que ele vidas teu temo, budismo, por exemplo, em lá Portugal, onde diz pri corpo causal, né? Causa corpo. Tio nia água, estampa, essas estampitas em nia pelo espírito. La reago, la causa de nia água, essas estampitas imprecita nia pelo espírito. Protil que ele nomas causa corpo causal é na Portugal. Que indivíduos que espiritismo, essas três graves por nitio, essas três interessa, tio que ocasas com ni, essas nimen que o faras lá o nia e libera voltio, né?
Lá ne devas culpi nia gepatroj, ne devas culpi la guberniestroj, ne devas culpi iu aj la najbaro, ĉu ne estas nur ni kiuj respondas pri nia agoj. Nur mi. Nur ni. Que ele vi diris pri la que o la doutrina hinduísmo cai budismo, la sama religio que o pensa sama, essas o moto. O moto, esqueces de la sama branca, tu ne? Diris, água cair é água. Que vi devas semi labonajo, lhe faras bonajo, lhe devas cresce, lá espírito devas evolui, três interessa. Isso. Lá livro de la espírito, la Kardec, inter la espírito, animo cai corpo, que ele discute la espiritismo doutrina. La verbo explora la naturo de la animo, dia ligo a la corpo pela perispirito. Cai la vivo post la morto, oxidante, reencarnam de lá espírita que evolui. Me penso da minha amiguinha, como é o nome dela? Que falou, budismo, hinduísmo. A mi desiras invite vin, char, e lá canal de Ieda, me faros prelegam lunde, e ela presco la oca horo nocte, que ela prelego esses em la Portugala, ela temo estas lá espírita e livro que o esses el donita em Esperanto. Essas lá La venonta lundo? Ela aproxima lundo, tu né? Ah, lá aproxima? Em que o dato ida, essas lá? Decoca. Dequioca. Dequioca, poste tritágua. Yes. Do Tago. E o estas lá? Poste morga. Decoca de algo. E o estas lá? Ela oca vespere. Yes. Que o estas lá temos? Ela livro de la espiritismo que o estas traduquita ao Esperanto. Esses Esperanto é livro que o Ian Havas, que o temos para o espiritismo. Por exemplo, lá verco de Allan Kardec é esses em espiritismo que ela graveto de tio e traduco por la desvastigo de espiritismo ao latuta mundo, né? É bom, né? Antônio Carlos e prelegas em tio canal, que ele estes em vitita prelega de novo, né? Ela dectrian octobre. Vi prelegos de novo, ela de novo. Parolos pri linguística problema de la mondo, cai la solvo. Bone, me pensas que ne alvemos lá fino de lá, conveno me invitas de eda cante música por fino nia conveno, né? Yes. Divides em corpo, del vivo caiaia, me cantes cunado, caiali ai bracoi, e por isso firmo, cai sempre tenerum, delia rigardo, cai li riposante, loculo e sunino, Vicente Socino, e ele a demando, e ele cante, trefo desse mundo, me diris feliciano, virinda filando. Bonega. Danco. Disma proxima monato. Diz.